जों फेरां कुसुमजागै थैनानै नागा तिब्राजे खरकसा उमरंगनि बिसि बासि पातिमं तेलेमुरा थानाबाय खबजाग तेसिंद्राय बाड़ी आमसिनि सर्दु करकरी कामिवा पातिमंग सेमानका तेलेमुरा थानाबाय खबजाग तेसिंद्राय बाड़ी आमसिनि सर्दु करकरी कामिनी भारत देबरमानि लगेशं पूर्णमाला देबरमा उमरंगनो बिसि बासि क्राकसाल हरो जों फेरां कुसुमजागै थैनानै नागा यागलो तफ्रा काफ्राके नुखुनि बररक तेलेमुरा बखासे साखामनगो तांमनि फेबा बारजावो तंनाय साख नायना रक थैका हनै सावै रेखा पातिमुनि कक्तमा साखामनगनि बखाते नायमाथारनो Rohor Zaka. Abon Yagulo Strangsel Fungo, Joto Postmodern ni Shamong Paiban Yagulo, Mankati Nukuni Bon Yago Yafari, Rohor Zaknai. Kunjaga, Bari Kunjaga. Shutokori. নাম কি দেন কিটা কোনমালা দেববর্মা বয়স কত ৫৫ তোমার কি লাগে তোমার নাম কি তারটার কি ছিঁড়া ছিল তার ছিল শর্ট হইছে না আমি ওই বাইর নাই কাম দিয়েছিল কত সময় সে কোনো তো জানি না কত সময় হয়েছে আমি বাইর নাই কেটা আনছে হাসপাতালে আনুমানিক 8:50 নাগাদ পেশেন্ট পার্টি পেশেন্ট নিয়ে আসে পেশেন্ট পার্টি বলছিল যে পেশেন্টের নাকি কারেন্টের শক বা ইলেকট্রিক শক লাগছে তো ওই মধ্যেই তারা যতটুকু পারে যত তারা সব এখানে নিয়ে আসে তো আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেশেন্টটারে এক্সামিন করলাম এক্সামিন করার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম পেশেন্টটা অ্যাকচুয়ালি মৃত ব্রড ডেথ তো ওই অনুসারে এখন ব্রড ডেথ যেহেতু আমরা একটা ব্রড ডেথ হিসাবে আমরা পুলিশের ইনফরমেশন দিয়েছি তেলেমুরা থানাতে তো পুলিশ আসার পর বাকি আমরা প্রসিডিউরটা আমরা করব পেশেন্টের নাম হলো আপনার পূর্ণবালা দেববর্মা বয়স 50 বছর মহিলা ওনার স্বামীর নাম হলো গিয়া ভারত দেববর্মা স্যার কোন জায়গা থেকে আইছে স্যার তারা কর্পুরি পাড়া তুইচিনরাই Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Maganangno Frungzago. Rungsunarong Bagai, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung Relax Dharma, ang Geography Department ni, o college ang tak second year kalayo. Bebak mane जों जे कलेज कता फाइमानि टिचार जों अनेक गाइड खायका कता माने फोरोंजाखा जेमन जों पाब्लिक दिन सोंगो बाहायकाय स्टुडेन्ट नंगो इंटरेक्ट खायनानि ओंखाय क्लासाव बाहायकाय जों दलग बाय कॉपरेट खायतंनानि एबव द एडुकेशन कलेज जों तंगो माने फोरोंगो ताक नों नादि मडर्न टेक्नोलॉजी रो फाइटं एआई रंनि आमरं फोरोंजागो ते जों इन्टारनेट रंनि ब काहामनो एग्जाम रो काहामगन चलिबो फोरोंमारो काहाम टिचार रक बेलायनो गाइड खायो काहामकाय जोंनो जानि जों मुंसुं मायang तंगाय सोंखाय टिचार रक पार्सनेलि जोंनो फोरोंगो ओंखाय जोंनो जानि सपोज जों ताबो कुनु मुंसो प्रॉब्लेम खलाय तंखा ओंखाय टिचार रक बेलायनो जोंनो काहामकाय बुजोगो दैट ब लामाते बडके थानाय जों लामा हामया खलाय तंखा बरंनो जोंनो तुना नायो काहाम लामावो जोंनो माशरूम प्लान्टेशन रक फोरोंगो उंको खंखायमा रक फोरोंगो प्लान्टेशन ऑफ plants and
other than that computer skill of from jago because modern day or modern technology ma por nai so modern technology por yang gai sing brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani jotoni college Rajarshri College of Education and Skill. Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura. Kokdug number 9873673875.